Naghahanap ba kayo na inato na presyo? Tara na, adto na ta diri sa Magnificent 28 Gowns and Barong Rentals. Location ani, makita ninyo karon sa akong video. Tara na, let's go! If gikan mo sa downtown, sakay mo og pamintal na jeep, then pagkahuman, hunong mo sa may Pag-ibig, Katalunan, Pequeño. Sulod lang mo, nailay motor. Kabalo na ang mga motorcycle diha kung asa ang Magnificent 28 Gowns and Barong Rentals location. Hi friends! Nakita na dyan ninyo ang location sa Magnificent 28 Gowns and Barong Rentals, no? So, open me daily from 8 a.m. to 10 p.m. in the evening. Nagka-cater dyan me. And then, nagka-cater food me o customer outside Davao City. Basta na alam mo relatives diri sa Davao City, mo cater me. Daghan namin na-cater na customer outside Davao City. Davao Oriental, Kidapawan, and lastly lang, ang katong karon lang, bago lang, is Cotabato City. And then, don't hesitate to message us in our page kung gusto mo mag-rental. Naamang ko'y admin na automatic na siya mag-response dayon. So, see you soon on my next video. Naunsa naman ko'y nabulol-bulol na ko See you soon on my next video. Spam. Puhon pa, daghan pa ni, o dili lang kani. Goodbye!